आज हूँ 16 तारीख आम नाम झिंगर लास्ट दिन नगर करवार लगे पड़की माल पार्टी बाहरी करी नगर करुछन। नगर कर सारा आम समस्ते आसिक दधी मंजन गीत गाइल। दधी भंजन सरला आम कादो करी सबके कादो थे सन। सभे कादोती उंडी सारा कलश ओहले के आमर
ବନ୍ଦକେ ନିଆହେଉଛେ। ରାତିକା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରା। ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ନି ଭାବିତେ ସେତେ ଲୋକ ଆସିକରି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଦେଖିଥିଲେ। Oh